मकर हो ये मकर भल भल काए हां भाई हमर सब भल भाई अरे महाप्रभु यात्रा है राजा में देखिए इतना आता ना गो हम यात्रा देखिए भाई जी केते बेलो आसलो न बोल छे हमें बोले छने बेलु न जे हमें सकाल पहुंची तो लो भाई हे रानी टेरनटा पेन झला जे ना होय टेरनटा पेन झला बाटे जे है ना चाली चलो रात बोलो ट्रेन माने भी पेन छे सीधा हां हमर टेरन पेन होचे मां आर की में नो छे टेरन का निक पेन झबा के ना टेरन हमरा आरी मान गुले सिगार जे गुटे कथा मकर ए से ललिता घर केनता हिचन बोल छे ये मां हेता घर बाबू डे जे 38 केजी होई जे रे 38 केजी जनधरा छ हवा केजी 800 होई छे 3.8 नहीं लिखा थी हां हां हेटा के 38 केजी पुलिस मां कर एस के मां 38 लिखा है थिला सत्य का आर से बिसका घर केनता हिचन बोल छे हमारा तमिलनाडु रे अंडा बेटी सत्य हां इना का कबार जे करबे ना 200 तक मोनो नी हेती लगे हमरा माजी नु जाय तमिलनाडु जाय छो जे मकर हो हे के भे नहीं की काले नहीं हाजी अड़खी ने सारा तेरे केनता आसी जी मोते बड़ा डर लागु छे कबार पे पड़ लागो मां कथा के का डर और भलबाट के का हरबर हमें जन कबार आजू कहि देला पटला कहि दे भट ना कहि दे पोला मां जल्दी ए मकरो रिश्मी नहीं हबो का हला मकरो हरगा जो बोले कबार पलाई न ना गो हमर घर द्वार छड़ जाते ना मैं कहि दे हां आगो दुती का पहिले सुना लो सोही कथा गुटे आईमी कहमी मुई हे काय कथा कहबो जे आगो मते पठे चंते नंदन नंदन के बोला मते पठे चंते नंदन नंदन का बोली छ तुम ठारे तंक रहि छे मन से त पुरुष भमर भाई खाई मते भाई खाई नि बोल मते घटा खाई बोल जा मोर गुटे नि हेड एडजस्ट नहीं बोलबो आज्ञा को धरे हम 6 जाऊ दसु पहुंचू पांडव पंचु पांडव दा हम आठू यार कोरोना छम देखो जो कि नहीं हे नंदा सुत संगे बिहारी बुरंगे हे नंदा सुत संगे बिहारी बुरंगे मकरले ए सता पूर्व भाग्य थिला तोरे नहीं हला कथा माने कहि आइ रे भाई खाई पांगरी बहु मुई काका बोली ना रे ये माजे मां कोई हंसा हो छुगा मां नहीं मां हम किसी नहीं कहिबो मां हेटा भल कथा माने कहू जका कहत तोरी चालू कर हा कोन के जाना गो तोरी चालू कर करना हला नहीं हे माराधिका बोइले पाई की हेलो अरे ए पापो चरित्र काहू सिखिलो हे माराधिका बोइले पाई की हेलो पापो चरित्र काहू सिखिलो आगो सुनो ई लोहा गान लगे सुन लोहा मुंडा बोलू ना लोहा का आगो ई गान लगे सुन अपने पापर चरित्र नहीं रे पुण्य चरित्र माने कहू तो तमे इटा जदि पापर चरित्र हेता पोरहर पगे पोरजी ठीक बंद करते बिहार बंद करते इटा पूरा पापर चरित्र हे प्रभु तू थिले मुई बुझमे ना गो मां मामा जे से पिला के मैं कहां बोल छी तो मैं जानी छ से श्री कृष्ण अटंती मान्य भणजा चपाक धनिया लांग छाट
ভঞ্জা বলছে কুকরা পুষ্প মাই মাহাজি রাখবা মাই কুকরা পুষ্প গোঞ্জা ঘয়তা করব ভঞ্জা বামন পিন্ধা পোয়েতা আর সে আগে কো বলবো ঘয়তা হে আজ্ঞা মোটা হেলে ন মোটা হলে কাহালা আজিকালি মেডিসিন মিললা ন কই দেব বলে ফের জওয়ান হই যাবে শহেটা বামন ডাকবু দান দেবু দক্ষিণা দেবু 8টা 10টা তুন তরকারি করবু ঘরে বসে খাবো যেতি মুক্তি হবু হে ভঞ্জাকে এডিস্টা জড়বন ওই তুমি তোমার ভঞ্জাকে ঘয়তা নাই বলতো কা কহত এ মা বর ভঞ্জাই ঘটা লিসা বুঝবা আর বোঝে পারবা না দুর্বল নেই হয়ে যায় না গো আর মুই হে পিলাকে ভঞ্জা বলে আর বয়সী বুঝেই পারবে কা কহত হাডাগা বড় জিনিস গা হাডাগা ছোট চলো হ্যাঁ কিরা আদরি হবা সত্যি আর শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মানে ভণজা ঠাই দা আর শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মানে ভণজা সৎ কতর কেত কর ভঞ্জা রে মন নিজর ভঞ্জা তোর হগ ভঞ্জা হ্যাঁ। তোর পিওর ভঞ্জা হ্যাঁ। তোর ছাতি পিটা ভঞ্জা জং পিটা ভঞ্জা তোর নাইকটা ভঞ্জা তোর তেল পিসা ভঞ্জা তোর আকলা ভঞ্জা সতীর বাড়িয়ারে ঘর সতীকে বহুতিলা চুর সুন্দরী হেলে কা করছু মুহে নেই তেজ আর বুড়িয়ালে বি মোর ঘরটা করে দিতে মোটে ডেঙ্গর সেজ খো 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 আর নেই না তোর সে জায়গাতে চোরো চোরো চাটবে তোর মারথুটা কারসা এই কাগো মামু ভান্ডির বলতে আমি তো হ্যাঁ মা মুই মোর ভান্ডির বলতে আমি গরসা চকেল পিঠা ইয়াড়ু মিঠা সাড়ু মিঠা আর শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মানে ভণজা আর শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মানে ভণজা আর তাঙ্কর নামে কহু ন পাইল যারে ন কহ এ বাড়ি হে মোর হৃদয় কম্পন হেউছে জান সজনী রে মকর সজনী হে মোর মন্দির যাই জଣିল মকর তুমি জানিছ কি নাই মুই গোটে বিবাহিতা নারী মোর স্বামী অছন মোর সংখ্যা সিন্দুর ଅଛି আর তুমি হেন্তা কথা মানে কেন্তা কহুছ বলিছে যেন স্বামী কোজা যুগ যাই করে দাদরা পড়ুছে কা হেলা আসেনি কি কতরা নেই গরম নেই কি লরম নেই খটনি কি পিঢ়া নেই হলো নেই কি হরিয়া নেই অছে বলু চার বাসি ভাতা মুসামরা দে রে পলে যাও এ দেখ মোর মুসাক দে পেট কে নাড়া এ দেখ মোর মুসাক দেখ আহার আছে বফুনি পেট দেখ 3 ডলা ভাত ভাবড়ে নি কাহিনী লাগে মোর মুস ধর্মে দেখতে বুড়ি ঠাট মোর ঘরটা ঘিনি দউছে পাট সকাল পেলে ভাটিকে পি যাসি মদ আইলে ভাঙদিসি খট ফের মুনাসি কান ধর দি জানি চমকুয়া মগ্র হো হে নিজর পতি छोटा हो के केम्पा हो कोना हो के पूजा हो निजर लागे भगवान निजर लागे देवता जानी छ कि नहीं ये मां ई रानी जी भागे करे कोणाटा छोटाटा गुटे एक যদি কোনা আছে আর গুটা কে খাড়ি কুচি দে কামেলু যদি গুটা গুটা ভাঙি আর গুটা গুটা বেড়া কুচি দে हां অলগাটা চেঞ্জ কর না মুই কেনতা আ দে গণেশরা কে কেভেনি বদলা অলগাটা খেত দেস হ্যাঁ ये गुटे কথা মনো নেই অলগা ঠানে মনো নেই না গো আজ্ঞা মগ্র हो ও हे निजर पति छाड़ी कर जदी अन्य प्रीति कोले पैसा कमानी हेसी कहां से पैसा मिलसी हां कमानी हेसी हे निजर पति राइस कम सी जानी छ कि नहीं कमो मा निजर पति के विपद पड़सी पारे कहनी देख मोर मुसांदरा कुड़े हर पति के मरे नहीं पड़ू विपत्ति रे जा जा दुती का करबो बुढ़ी मने रोड करू छ नले देख पति के मोर धन के मोर राजा के मोर नहीं पड़ू विपत्ति पति के मोर धन के मोर राजा के मोर नहीं पड़ू विपत्ति मामू हर पति के मोर नहीं पड़ू विपत्ति रे जा जा दुते पति के मोर नहीं पड़ू
বিপত্তি রে রাজা দুতে পতি কেমন ধন কেমন রাজা কেমন নাই পড়বে পতি পতি কেমন ধন কেমন রাজা কেমন নাই পড়বে পতি পতি ছাড়ি কলে পিটি পতিকে পড়ে বিপত্তি লো পতিকে পড়ে বিপত্তি পতি ছাড়ি কলে পিটি পতিকে পড়ে বিপত্তি লো পতিকে পড়ে বিপত্তি পতির লাগি সুন্দর যুবতী রে রাজা দুতে মগ্রহ আজি যেন তুমি জানে সৌন্দর্যর গর্ব যেন করুছ এটা কাহার লাগি জানিছ গোটে বিবাহিতা নারী কাহার লাগি সৌন্দর্য জানিছ নিজর সংখ্যা নিজর সিন্দুরের লাগি গর্ব করছি সৌন্দর্য দিছি যেতে বিবাহিতা মা মানে অছন যাহার মথারে সিন্দুর নাই থিসি যাহার হস্তরে সংখ্যা নাই থিসি তার সৌন্দর্যর কিছু মূল্য নাই জানিছ কি নাই মামু হে কপালে সিঁদুর লগেছে যে হেটা সিঁদুর থিলে সুনর বলছি তুই চিন্তা করে রাড়ির ঝি আমি একে সঙ্গে খটিছু হ্যাঁ মুই দিটার মত না পিন পিন করুছি নাই গো তোর সব ঠিক আছে দাদা তুই হে রে যে চিন্তা কর হ্যাঁ হ্যাঁ না গো কাকি কোকা কোকা মগ্রলো এটা কর্ম ভাগ্যের কথা কি কানা করবা কহত করব গো হাটাকা কর্ম কে জানে পড়ে ভাগ্য আ দে তোর তো মন নিয়া কাহি কাপড়ে ভাই তোর মন ছিল না উঁচু উঁচু না তোমার লেখানো তা বিটপি কাম করমি কান কহত পোষা পাবু রে কে জানে পড়ে আর পতি মোর সংখ্যা সিন্দুর পতি মোর বৈকুণ্ঠ পুরলো পতি মোর বৈকুণ্ঠ পুর পতি মোর ধন সম্পত্তি পতি মোর গতি মুকতি লো পতি মোর গতি মুকতি লেখিছে বিপিন মূঢ়মতি রে রাজা দুতে লেখিছে বিপিন মূঢ়মতি রে রাজা দুতে পতি কেমন ধন কেমন রাজা কেমন নাই পড়বে পতি পতি কেমন ধন কেমন রাজা কেমন নাই পড়বে পতি কা বলা যে রে মা কেনতা নাই হেলা কথা মানে কহুচন গো মামু এলা কথা কହୁছে হ্যাঁ হ্যাঁ এদিলে কা বলিছে কাহা বলিছে जनके देखले नाक साफ जनके देखले नाक साफ जनके देखले नाक साफ इनके देखले हनके देखले सनके देखले नाक साफ जनके देखले नाक साफ हाँ हाँ करो सत्य ओहो पटाड़ू मारू जो बोले नहीं डर नहीं मामू गो आज्ञा आज्ञा सर ग्रामवासी जति आबालिया वृद्ध बनिता समस्त लगे हरि बोलते पक मामू गो बुढ़ादे पीटर से कमिटी आज्ञा माने आसिक किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन आहुरी अनेक आज्ञा माने आसिक किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन भगवान तांकर सह परिवार को सबले सुखमय रखंतु बोलन देखबा ए ग्रामर सर्व समस्तंकर परिवार के से राधा रानी तांकर छत्र छया तले घंट घोड़े करखि दंत बोलन देखबा हरि बोल तांकर घर रे गृह रे धन धान्य रे परिपूर्ण करि दियंतु बोलन देखबा हरि बोल आउ एक बार हरि बोल এই সুধর্ম সভার যেতে ব্যক্তি বসি জন্তি আবালিয়া বৃদ্ধ বনিতা তাঙ্কর মঙ্গল হো বল আনন্দ দেখবা हरि बोल তাঙ্কর চলপথরে কুসুম বৃষ্টি হো বল আনন্দ দেখবা हरि बोल তাঙ্কর কান্ধরে মা লক্ষ্মী বিরাজমান করন্তু বল আনন্দ দেখবা हरि बोल এই রাধা কৃষ্ণঙ্কর সুআশীর্বাদ হো বল আনন্দ
मन देखबा हरि बोल मामू गो जे कहाँ है जे जाने छ से पिला के मोर हेले लोभ नहीं नका हेले से पिला दिने केंता करथिले जाने छ केंता करथिले से कपटिया दिने केंता करथिले जाने छ केंता करली जी अरे सुनलो सजनी मो प्राण मितणी कृष्ण मो जीवर जीवन শুনলো সজনী মো প্রাণ মিতণী কৃষ্ণ মো জীব জীবন এটা প্রায় তো করম সানি वाले এটা গায়ছন টিকে করম সানি লেখেন টিকে নাচমা আছে মামু গো হেলে কাঁ করছিলে জানছ চারি দিন কণ্ঠ দেই চালি গলে সে কপটিয়া চারি দিন কণ্ঠ দেই করে যাইছিলে হেলে নাই আসলে জানিছ মামু গো আরে শুনলো সজনী মো প্রাণ মিতণী কৃষ্ণ মো জীব জীবন শুনলো সজনী মো প্রাণ মিতণী কৃষ্ণ মো জীবর জীবন চারি দিন কণ্ঠ দেই চালি গলে চারি দিন কণ্ঠ দেই চালি গলে দুটি কালো বৃন্দাবন দুটি কালো ছিনা হলা গোপুরা কথা হেলানো মকর আর তুমি ফিরি জন মকর যেই থিলে ভল হিতা ভাই কেজি নাই বুঝবার কেন মুক্তি টিকে পাইবু রে তুই জনা পলাই গাড়ি ভাড়া লাই কইছু গাড়ি ভাড়া মুই দিন চল যে গুটে কথা কর টঙ্কা টঙ্কা 500 নে আর বাটা ছানাপড় মুই ভাই কে ছানাপড় দেখি নি থিবরে লাল টহট দিস না না হ্যাঁ চিন্তা করছ করে ও বাংরি হেদে এ মা গো তোর সাইজ রে পুরা গো গুটে বয়সর হবো তুমি আগে এটা কো রখিতিলি এটা মামু গো কেনতা নাই হেলা কথা মানে কহুচন দেখো তো আর মতে পয়সা দেবে বলি করে কহুছ সত্যি पैसा कहाँ के मिले ना মামু গো মকরহ আমকো মাঝে মনসকে দেখি করি হেলা মামু মকর নাই বলিছন বেলা মুই যাইছি মকরহ মুই যাও মতে লগানা লগানা সজনে শ্যাম রঙ্গ মোহনে মতে লগানা লগানা সজনে কাহ্নু প্রেম মোহনে ওরে দিনিয়া তা প্রেম পিরতি মিঠা তার মোহন বংশী মতে লগানা লগানা সজনে শ্যাম রঙ্গ মোহনে মকরহ মতে লগানা লগানা সজনে
শ্যাম রঙ্গ মোহনে মতে লগানা লগানা সজনে কানু প্রেম মোহনে ওরে দিনিয়া তা প্রেম পিরতি মিঠা তার মন মন্তি ওরে দিনিয়া তা প্রেম পিরতি মিঠা তার মন মন্তি মতে লগানা লগানা সজনে শ্যাম রঙ্গ মোহনে মতে লগানা লগানা সজনে কানু প্রেম মোহনে মক্র হো হে তুমি ফিরি জন মক্র আর এটা ভালো কথা মানে তোমার নাই কহেবার জানিছ আর সে বাবু ঘরে সত্যি যদি কহিছন বলে সে বাবুকে কহি দেব সেমানে আসবি মামু নাই বইলা পতে উসো নাই না তুই যেতে উসো সর দুনিয়া গাড়ি করতো নাই যা হেটা বি সত্য কথা ই ভাই খের ইতা 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 দে রত মা গুটে কথা রে ভাই খেরজি ইথর ইন্দ্রাবাস যুবকরা বনেছে যে তুই দেখবো কানা রে ভাই খেরজি ছত হয়ে খালি খজুর বড়টা দিছে খজুর বটা খাই না তোর সরলা যা পলামি মুই আর নাই বলে কা রে ঘাটি হউছ না মানবা কা বলছিস গো বা আমার ঘরে তো নেই বলে না হো বলগে ঘর के बोले चाल ना पाबो চৌল ফেরাইছে কই তোর ডিলর চৌল ফের ए चाउल भोल नहीं लागला तुनो तरकारी नहीं हले खाई नहीं पा পলাছে কে মা কা বলি এ মকরা মই যাউছে আগো টিকা বইলে যাউছি মুহি মোর কথা মকর মানিল নাই হে মা শুনি রাধিকা ন দিলে উত্তর হে মা শুনি রাধিকা ন দিলে উত্তর আর বলা বটে তোতে মারুটা কররে কিবা বুড়া ওড়া আগো ধুতি পর বেশ কৃষ্ণ পাশর আগ দেখিরে যশোদা সুতম আগ পচারতি সহিব ইলে রাই আর সজনি গো মনে বলে কহ বুঝাই আগদতি কাউ এলি মোর মাই গুটে কথা পিলা তোমার মাই বাইলে এ মকর মোর শাশ আছে মোর নন্দ আছে মোর ঘর দর লে গুটে কথা মোর মনুষ বি আছে মই ঘরু ভটা নি বারবার ইয়া তো ডালো চাষ আছে মই ভূতি ভূতে লাগছ মোর রন্ধা পড়া করছে আর সে পিলা কে কই দব যে আমার ঘর কে আসবে বইলে তুমি পরে তোমার মাই হল যুবা পিলা আর মই ঘর কে যাচ্ছি হ্যাঁ যাও আগো দুটি বলে তোমার বচনে গলি অনেক প্রকারে তাকু কইলি সে বইলা কুসমর ভণজা সে বইলা কুসমর ভণজা মু বইনি বসুদেব তনয়া কই রহিলা মৌন মুই তো নিরাশে হইলি তোমাকে কহিলি আগ নিরাশে হইলি তোমাকে কহিলি বাপ ধন মোর গেলা যাউছি মোর সদন बाबू गो आगो राधिका बैला बालू तसी सोस कहीं जानिब श्रृंगार रस एंता बोली गुरु परिकत कहिली मुहि अनेक प्रकार देला से गाली कोई रहिला मौन आगो तुमर मुठी बाट मोर कर नंद चाट आगो तुमर मुठी बाट मोर कर नंद चाट पितवा
आस मोर सुना जाऊँ मुई मोर आस हाँ भले तो उठो जीबू याड़ा साड़ा नहीं हुआ अगो गालू देखो पिला मुई थी आ बेला से चा बेला जा কথাটা মানি দিলা তো ए भाई यार देखो रे गाल से पिला के पालो ओए ए যে গুটে কাম করনি যে जीबू गो बा मुई जाऊ छे হয় গো তোর পিলা के नहीं गिर जा याड़ा साड़ा नहीं है हेला मुई थी मोर बुला खा गो आ बेला से जा बेला जा याड़ा साड़ा नहीं हुआ ए बा मुई जाऊ छे बाबू ও दुती घर के पठाई दिला पिला হ্যাঁ হ্যাঁ दुती घर के डाक बैलू डाकनी হয় हेले मोर कार्य सिद्धि नहीं पाला কা করমা বাবু পরর বুদ্ধি কুকুর নিজের বুদ্ধি ঠাকুর तेणु करी হ্যাঁ निजर काम निजे करबा के पड़बा করবার কে পড়বা तो बाबू रे हाँ। केनता कर्मा बोलू छ নিজে জিমা निजे जीवा हाँ। अगर आधार कथा कही दुती গলা তার সদন আর কি বুদ্ধি করিবি বলি ভাবন্তি মোহন আর ঘর ঘর এ জীবা আমার জীবন মুই भी तुम पढ़ लगा ए बा सुन तो सब पैसा नहीं देती तू केन पैसा नहीं नहीं केन पैसा केन पैसा बात पुरिया जरा सोनी को पैसा भी देती तू क्या जे हेल्थ जीवन को बा जे गुटे कथा करो टंका 5000 दिला 500 टका थौ केते पटी दिला की मा कौन तो नहीं होय अरे केते नहीं नहीं पटी दिला केते कोटी दिला केते मुई भी नहीं जान मार दे टंका 5000 दिला 500 थौ गुटे काम कर 5 टका नहीं दार बाकी ता मुई नहीं दे निकाल के होय गो केनता करबू तुमको नहीं दे मुझे तुमको नहीं दे कल कल खर्चा लगते ते गोला तोटा पे डबल काम लागबा मुई हे करो सीट ले दुकान पर गेले केन तोरे केन तोरे नहीं गो माइटा हो जा बाबा मोठे इनको मातो मन को बोलाऊ नहीं न केते बेले केन को थारे मन धाता भूरी पान के कोल छता का करछु काला से कर गिरो दिनो के তোমার কাগজ করে করো जे का को माटा करू तू এ মা যাই છે हां जे जो आ रही छु भड़ा नहीं थिलु की नहीं কে গুটা গুটা কর 6000 দে নে क्या कर 6000 दे 500 ए बाबू हां 5 मिनट हेला 500 बढ़ू जगह बोल जे मैं 500 ने पूरा 1000 ता कौन तो 5 मिनट में 1000 से का बोलू छु का बोलू छ होय गो तुमको मैं कल के नहीं देबी जो बोली पड़े देमी बेला आस्ते थी सीमार में वाला डर तुमर को वाला घर के जे में हो जाबे हर बर ई भाब रहो मोर पैसा दियो भाब रहो मोर पैसा दियो हो गो नंदर कान्हा गो देबू बेला दे रे भातवा नहीं देले मोर काटा है बाबू देबू बेला दे रे भातवा नहीं देले मोर काटा है बाबू रोतो तुम्हें नहीं देला क्या क्या है बाका ई लोना गाथी काना के ने गया लरो मा मुंडा ता बोलु छु आगो ई गाथी नी बोला सुन तो मोर छुआ हमने डोबा खाओ तुमको बा तू तो तोर हिसाब तेर छमन के भी घाटा बोल देबू कहां ले होय होय समस्तन तू मगियानी जा जा रहते जे 200 300 मगियानी मोर छुआ हमने डोबा खाबे ना खाबे जोने नी देबे सुन तो डोबा खासन बोले इने केतनी केते डोबा पड़ी छे नी गो से गुरो डोबा खासन ए मैं मार खाले गाली खाली देखले गार लुके नहीं आला मैं का करनी नहीं बोला मैं का करनी लेखे रामो सुना गो देबू बेला दे रे भातवा नहीं देले मोर काटा है बाप देबू बेला दे रे भातवा नहीं देले मोर काटा है बाहु देबू बेला दे रे भातवा नहीं देले मोर काटा है बाहु पैसा तब तक देबू तब तक मिल जाएगा सुईती बुई ना केता करनी सु पैसा तू इने सुईता
আমি ঘরে আছো কেনি আর যেনি পারবো আর দুয়ার শুইলে আর কেন যে পারবো এ বা শুন তো তুই এড়া সারা জমা করা নি কর যদি ওছে টোয়া সাধর দে দেম কোলাম এটা 6000 के बोला ए बाबू 6000 साथे नहीं ही पारे बाबू आज ही नहीं पारे हां तू নি হইলো দেখ बाबू दुती घरे सुई पड़ले मुई भी सुईसी हंदा हाला के चाल पोलामा चाल কোন তো হ্যাঁ। ই ভালো শুইলা মুই হে ভালো শুইছি পয়সা দে ए बाबू ওরে উধারে দে থারি যে টোয়া 500 রং বলা 8000 দে বলি না যে দে দে বাবা ই গা লাগে ই গা সে মুড়ি पर हे मुड़ गल जी चिंता करतो पहला गोते आगे कोन के जीनी नोआ टाका कर दउ छु गोते खंडी के जीनी नोटा जे घोड़ा रख पूरे गाड़ सर हे देखो दो जन दे अगर बोटा नहीं देखी तू ए पहला मन नु रे 2100 टंगी दिसे दे আর কেতে হচ্ছে বাকি 850 रहला जोना पला सब पैसा देला भूतियार नहीं मिले हां देखो बाबू आ बोटा दे पुनिया सोचा घोड़ा यूज करनी हां डबा मोर छामने के देखाबे रे एटा कर में दुटा छुआ देखर छोड़ी नहीं खड़े न घिनी बात नहीं जोने के सकाल और 10 बजे 12 बजे तक पिना मैं गुटे काम करो 3 शिफ्ट करबो 24 घंटा हवा 8 घंटा ड्यूटी पड़बा ना हो तीन ही माही लगे ठीक 8 घंटा पड़बा तो बाबू रे ओ हमको जीवा के पड़बा हम हां हां आर